दक्षिण सालमारा मानकाचर जिले के भुराकाटा में आज असम प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा एक विशाल जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। असम प्रदेश किसान कांग्रेस के महासचिव अशादुर जमान मंडल के नेतृत्व में आयोजित इस सभा में किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की गई और सत्ताधारी भाजपा सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की गई। One, two, three, go. আমার আমন্ত্রিত অতিথি অখিলেশ শুক্লা ডাঙরিয়া আমার মঞ্চত উপস্থিত হয়েছে। বাইরে ঘোরাফেরা নকরি অতি সোনকালে মঞ্চত আহিব লাগে। আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মুখ্য অতিথি আমাদের ऑल इंडिया किसान कांग्रेस वाइस चेयरमैन। आज हम आए थे यहाँ पर किसानों को मिलने के लिए, किसानों की बात सुनने के लिए, किसानों के कष्टों को महसूस करने के लिए और आने वाले समय में किसानों का योगदान समाज के निर्माण में और जो मनरेगा के साथ में अन्याय हुआ है, मनरेगा के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है, उसको लेके अपना विरोध दर्ज करने के लिए इस दिन जिले में आए थे। किसान कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। असदुर रहमान हमारे संयोजक थे इस कार्यक्रम के, जिन्होंने ये कार्यक्रम का पूरा संचालन किया और हम लोग हमेशा किसानों के हक की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में लड़ते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के प्रति सहानुभूति रखता है, मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखता है, गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है, आम आदमी के साथ है। आज से नहीं, आज़ादी से लेकर आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि किसान कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमारा नेतृत्व हमेशा, राहुल जी हमेशा गरीब मजलूम किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। उसी सिलसिले में आज हम लोग यहाँ आए थे। धन्यवाद। मानकासर में आपका कैंडिडेट कौन होगा? कोई ये तो हमारा नेतृत्व जानता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो सिपाही हैं, हम लोग तो लड़ना जानते हैं। हमारे नेतृत्व से जो लड़ेगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आपके हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं। हम लोग राजनीति इसलिए नहीं करते कि हमें सरकार बनानी है, हम एक संगठन का निर्माण करते हैं कि आपको जब तकलीफ आए, आप पत्रकार भाइयों को तकलीफ आए, तो उस समय कांग्रेस के जो सिपाही हैं वो आपके पीछे खड़े रहें, आपके सहयोग में खड़े रहें। धन्यवाद। আমি কৃষকসকলক সজাগ কৰিবলৈ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমাৰ তেখেত আহিছে ভাইচ চেয়াৰমেন অল ইণ্ডিয়া কিষাণ কংগ্ৰেছৰ। আমি এই কৃষকসকলক সজাগ কৰিবৰ কাৰণে আজি এই সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আপুনি মুকলিভাৱে কৈছে ইয়া মানে চৰকাৰে সাৰ বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণ কৰে গুৰুত্ব। হয় হয়, কি ক'ব? চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা বুলি মই কোৱা নাই, তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতা থাকিব পাৰে, কাৰণ চৰকাৰৰ ওচৰতে গোটেই শক্তিটো আছে। তেওঁলোকে গোটেই অনুসন্ধান কৰিব পাৰে, ধৰিব পাৰে, শাস্তি বিহিব পাৰে, কোৰ্টলৈ নিব পাৰে। গতিকে এইটো চৰকাৰৰে দায়িত্ব, বেলেগৰ দায়িত্ব ইয়াত নাই, আপোনাৰ মোৰ দায়িত্ব ইয়াত নাই। আমি খালি খবৰ দিব পাৰোঁ কোনোবাই গম পালে। হয়, আমি আহ্বান জনাম কৃষকসকলক সজাগ হ'বলৈ, আমি সেইটোৱে ক'ব পাৰোঁ। আমি খালি আহ্বান জনাব পাৰোঁ ৰাইজক
জনগণক, কৃষকক, শ্ৰমিকক আমি সেইখিনি কৰি আছোঁ। আমি চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ দি আছোঁ। মানকাচৰত দেখা গৈছে কংগ্ৰেছৰ বহু কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী মানে আশা কৰিছে। আমাৰ অৱস্থা ভাল ইয়াত, সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰাৰ্থী ওলাবই, ইয়াত কমেই ওলাই আৰু ওলাব পাৰে। আমাৰ বঢ়াই দিছে 28 তাৰিখলৈকে, গতিকে আৰু 10জন আৰু 20জন ওলাব পাৰে, এইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। এইবাৰ নিৰ্বাচন মানে কেনেকুৱা, কি ইছ্যু হ'ব, মূল ইছ্যু আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ? মূল ইছ্যু বিজেপিৰ যি দুৰ্নীতি, তেওঁলোকৰ অকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি সকলো ফালে দুৰ্নীতি কৰিছে, তেওঁ নিজৰ সা সম্পত্তি প্ৰসাৰ কৰিছে, তেওঁৰ পত্নীৰ সা সম্পত্তি বাঢ়িছে আৰু বাকী ৰাইজসকল তললৈ গৈ আছে। আমাৰ সেইটোৱে মূল ইছ্যু। কংগ্ৰেছৰ মানে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিলে নেকি? যুদ্ধ আমাৰ অলৰেডি আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে। আমি সৈনিকহে, আমাক আদেশ দিছে আগবাঢ়িবলৈ, আমি আগবাঢ়িছোঁ।